pada gas turbine engine, kerana gas turbine engine ni pertama sekali you punya test one memang akan tanya gas turbine engine lah. Dan harga tu gas turbine engine ni adalah topik yang paling panjang sebab dia melibatkan 4 jenis enjin yang berbeza. So dia punya panjang lah. Okay. Baik. Okay. So gas turbine engine. So, gas turbine engine begin replacing the piston aero engine for military and commercial aircraft in the late of 1940s and now used in the most aircraft lah. So, siapa yang tak tahu gas turbine engine tu dekat mana kan? Ni, tengok dekat sayap ni. Ni yang bulat-bulat ni. Saya dah bulatkan ni kan. Yang kat sayap ni adalah dia punya gas turbine engine lah. Dia kata dekat situ, itulah kedudukan gas turbine engine. Ini yang sebenarnya enjin kapal terbang tu. Kat situ lah. Okay, right. Okay, boleh. So, sekejap guys, boleh ikut saya sekejap. Bagi saya 2 minit sekejap. Ada orang datang lah. Yeah? Okay guys, sorry. Baik, so untuk ni, okay. So itulah kedudukan enjin untuk enjin kapal terbang. So normally aircraft kita gunakan gas turbine engine lah. Okay. So this is some background of the gas turbine engine. So during the 1930s, a piston aero engine propelled aircraft generally limited to maximum speed. So normally sebelum kita gunakan gas turbine engine ni, kita gunakan piston engine macam biasa. So piston engine macam biasa ni macam enjin kereta lah, gunakan piston untuk give the power to the propeller. Tapi problemnya ialah dia tak boleh terbang laju. Dia cuma lebih kurang dalam 500 kilo per hour lah macam tu. Okay. So the propeller efficiency decline at a higher speed because of increase of drag due to transonic tip effect. Okay, this invention of gas turbine engine made it possible to build aircraft capable to burst higher speed. Okay, so sebenarnya siapa yang gunakan dua ni ialah yang engine tu ni, dia ni adalah Dr. Hans daripada Jerman dan juga Sir Frank Whittle lah from Britain. Okay. Sebenarnya dia orang tak pernah bekerjasama pun, tapi the idea of gas turbine datang daripada dia orang ni sebenarnya. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan Frank Whittle ni yang sebenarnya Dr. Hans ni yang buat dulu enjin ni, tapi dia tak adalah, dia buat tu sebenarnya in the sake of Jerman suruh dia buat enjin tu. Maknanya dia buat untuk company je lah. Tapi kalau Hans ni yang Sir Frank Whittle ni sebenarnya dipatentkan terus. Okay. So that mean kalau ikutkan orang akan recognize Frank Whittle ni sebagai first founder lah of the gas turbine engine. Tapi sebenarnya Dr. Han ni pun dah buat lebih awal. Cuma dia tak patentkan je lah. Dia buat tu okay, company pakai lah itu. Okay. So dia grant lambat sikit lah. Dr. Han ni lambat sikit lah dipatentkan. Okay. Pada 1936. Okay. Dan dia masuk dalam kapal terbang perang dia pada 1939 lah. Okay. Right. So after the World War II, the gas turbine engine rapidly advanced. Okay. In 1947, the first main flight at supersonic speed, okay, was achieved by the US captain. Okay. So the achievement and the challenges of the Cold War so led the development of turbojet engine capable of the supersonic speed lah. Okay. So ini adalah structure dalam turbojet engine. So turbojet engine ni basically dia ada 3 komponen yang paling utama. Okay. So pertama ialah kompresor. Okay. Kedua ialah combustion chamber dan last sekali adalah turbine lah. 3 ni lah sebenarnya yang biasanya kalau you nak describe dalam turbojet ni, dia akan ada kompresor,
dia ada combustion chamber, dia akan ada turbine lah. Ialah compressor, combustion chamber and turbine. Okay. Ada tiga ni lah. Okay, right. So, okay, untuk turbojet engine evaporation, air is taken in from an opening in the front of the engine and pressurized by the compressor. Okay, so fuel is added to the air and burned in the combustion chamber, and then the resulting this of the combustion akan resulting the pressurized, so hot gas akan through the turbine, which drive the compressor, and finally gas expand to the nozzle. So maknanya sekarang ni the principle ialah the air ni masuk dalam compressor. Okay, air ni masuk dalam compressor, and then dalam compressor ni, compressor function dia satu je lah, iaitu untuk increase pressure kan. So dia akan pressurize the air. So masuk dalam compressor, dia akan pressurize the air. After that masuk dalam combustion chamber. So maknanya air yang dicompress tadi masuk dalam combustion chamber. So dekat combustion chamber dia nanti dia akan masukkan fuel. So fuel apa yang mesti digunakan? Ialah kita gunakan kerosene lah. Okay, untuk ni lah, untuk untuk gas turbine. So nampak tak prinsipal combustion untuk gas turbine ni sama macam prinsipal diesel kan. Kalau ibarat diesel engine dulu, dia compress the air, lepas tu baru inject diesel, baru dia inject fuel dalam compressed air tu, baru terbakar. Sama juga dengan kes ni. So dia masuk dalam compressor, so masuk dalam combustion chamber as a pressurized punya air, and then dia masukkan fuel. So akan berlakunya combustion pada combustion chamber. So bila berlaku combustion, the hot gas tu akan expand masuk dalam turbine. Okay, akan expand masuk dalam turbine. So bila energy the turbine, so turbine tu akan pusingkan kompresor kat depan, and then satu lagi part akan keluar kat belakang, akan generate thrust lah. So itulah macam mana principle of the gas turbine engine ni. Okay, so principle dia senang je macam tu. So air masuk dalam compressor, compressor akan compress the air. So compressed air masuk dalam combustion chamber. Lepas tu nanti fuel akan added, kita akan inject fuel dalam compressed air tu. So akan berlakunya combustion. So dia akan akan create the energy lah. So akan masuk dalam turbine. So turbine akan pusing the compressor at the front. So nanti a part of the work akan pusing compressor, a part of the work akan keluar kat belakang lah, akan produce work. Okay, right. Okay. So in 1960 and 70s, rising fuel prices made the pure turbojet engine an unattractive propulsion system due to its high specific fuel consumption. So turbojet engine have now virtually disappeared, except for continued use in long-range cruise and anti-ship missile. However, turbojet form the core of all engine lah, mana gas turbine engine lah. So maknanya sekarang ni kalau untuk kapal terbang sekarang, dia tak gunakan turbojet saja. So basically dia tak ada. Tapi sebenarnya kalau dalam setiap engine core, dalam turbofan dan juga turboprop, dia ada engine ni. So cumanya kalau turboprop dia ada propeller kat depan, kalau fan dia akan ada fan kat depan lah. Okay. Okay. So ini adalah modern engine yang kita gunakan sekarang. Normally kita gunakan turbofan engine. Turbofan engine sama juga macam tadi. Dia ada juga compressor. Okay. Dia ada combustion chamber. Dia ada turbine. Okay. Compressor, combustion chamber and turbine. Cumanya dekat bahagian depan tu dia tambahkan fan lah. Okay. Itu kita tengok dekat sini. Sama juga macam kes turbojet, dia still ada 3 komponen ni. Okay. Cumanya kat depan ada fan. Tu kita panggil sebagai turbofan lah. So apa jadi bila dia ada fan kat depan ni lah, dia akan ada 2 jenis thrust yang akan hasilkan. Satu, dia akan hasilkan thrust daripada fan. Okay. Satu lagi, dia akan hasilkan thrust daripada turbojet, core engine dalam tu. Okay. Nampak tak? Kalau dekat bawah ni nampak, dekat bawah sekali ni, dekat bawah ni akan nampak, dan sini, ini akan hasilkan thrust, ini akan hasilkan thrust, tengah-tengah ni akan hasilkan thrust jugalah. So nampak tak? Okay, nampak tak? So maknanya, dia tak perlukan enjin yang besar untuk hasilkan thrust. Cukup core engine tu yang kecil untuk hasilkan thrust satu lagi dia akan hasilkan thrust daripada fan lah. Maknanya you akan dapat, kalau you buat larger fan,
That means dia akan hasilkan thrust yang besar daripada fan tu. Tapi bila larger fan, dia akan contribute pada weight, pada berat. So maknanya dia not good untuk momentum thrust pula. So dia ada satu lagi kata lain lah. Okay. So most modern aircraft are powered by turbofan. So a turbofan engine has a large fan at the front, so which pressurize at a large volume of air, part of which bypasses around the engine core, turbojet. Okay. So the objective is to increase the thrust without increasing the fuel consumption. Itu saya kata tadi. So maknanya fuel tu cuma ada pada core engine. Core engine dalam ni lah yang ada compressor, ada compressor, ada combustion chamber dengan turbine ni. Okay. So core engine tu yang perlukan fuel. Tapi kalau untuk kipas yang dekat depan ni, untuk hasilkan thrust ke belakang, dia tak perlukan fuel. So that's why minyak tu sikit yang kita guna, tapi thrust tu mungkin dapat banyak sebab thrust tu datang daripada fan pun ada. Okay. So if achieve this by increasing the total, it achieve by increasing the total air mass flow while not having to burn fuel to heat the bypass air in the combustion chamber. Okay. Turbofan ni biasanya nampak dekat semua aircraft lah. Semua modern aircraft pakai turbofan lah. Tak kira lah dia Boeing ke, dia Airbus ke kan, berapa tu pun dia memang akan pakai turbofan. Cumanya sama ada turbofan tu ada 4 atau ada 2 lah, it's according to the weight lah. Okay, normally kalau untuk long range, long haul punya aircraft, okay, dan yang weight dia bring larger passenger, dia perlukan 4 engine lah. Okay. Tapi kalau it's just a civil medium aircraft dan juga very medium range, bukan medium haul, bukannya long haul, dia tak perlukan sampai 4 biji enjin, 2 cukup. Dan sebenarnya kalaulah contoh kalaulah kapal terbang tu ada 2 enjin, salah satu enjin mati, satu lagi enjin hidup, sebenarnya dia boleh fly lagi. Cumanya dia tak boleh fly dalam high altitude dan juga tak boleh fly dalam high velocity, tak boleh laju lah. So dia mungkin akan reduce lah velocity. So normally kalau untuk engine, kalau untuk aircraft, dia akan bergerak 700 hingga 800 laju kilometer per hour normally lah. Okay. Tapi kalau dia dah single engine dia operate, so maknanya dia akan reduce lah. So, dia still boleh fly. Even tu kalau dua-dua engine blow pun, dia still boleh gliding juga. Ni kelebihannya kapal terbang ni sebab ada wing tu kan. So dia boleh gliding juga. Dan normally ada juga case-case dekat dalam kalau you rajin tengok air crash investigation kan, ada juga case-case yang engine tu memang dah blow, dah tak function. Tapi pilot still bolehkan untuk selamatkan aircraft tu untuk landing dengan baik juga. Okay. Dia yang ada masalah, dia ada yang tak boleh buat apa-apa ialah kalau enjin tu meletup. Kalau enjin tu meletup, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa. Okay. So itulah kalau enjin tu mati, tak apa. Enjin tu mati, dia still boleh manage untuk gliding lah. Tapi dia mungkin tak boleh pergi jauh. Dia mungkin akan gliding, dia akan descend, akan makin turun. Dia akan control supaya landing tu dalam keadaan yang betul lah. Okay. Right. Banyak kes macam tu. Tapi ada juga landing tak berjaya, tu ada jugalah. Okay. Banyak. Tapi kalau enjin tu basically meletup, then memang tak boleh buat apa. Enjin berapi tu biasa. Itu kadang-kadang nampak api keluar dekat tau belakang tu. Jangan takut. Sebab itu biasanya, itu maknanya hot gases yang keluar daripada combustion chamber tu dah masuk kat turbine lah. Tapi masa ketika tu memang masa tu, kalau dia macam tu, normally dia turun je nanti, enjin tu memang kena refurbish lah. Turbine blade semua memang akan problem. Dia akan refurbish balik. Okay. So untuk most modern propeller driven commercial and military transport, kita gunakan turboprop. Turboprop ni kalau nak tahu senang, tengok dekat Firefly Firefly pakai kalau kapal terbang Firefly tu, yang enjin nampak kipas hitam kat luar tu kan, tu turbopropeller lah. So memang dekat tu pakai. Okay. So a turboprop engine is essentially a jet engine attached to a propeller. So okay. So turbine turned by the hot combustion gases rotate the shaft that drive the propeller.
Compare with a turbojet engine, the turboprop has better propulsion efficiency. Okay, right. So kalau tengok dekat sini sama juga, dia still ada compressor, dia still ada combustion chamber dan turbine, tapi dia ada propeller besar kat depan lah. Okay, propeller kat depan. So itu akan gunakan untuk turn the propeller. Okay, so in a nutshell, normally engine gas turbine engine ada dua lah. Satu kita panggil sebagai uh, dalam turboprop engine dia ada two type of turbine lah kita guna. Satu kita panggil sebagai couple power turbine, satu lagi kita panggil sebagai free power turbine lah. Okay, untuk couple power turbine in turboprop, have the propeller and compressor linked by a single shaft, driven by a multi-stage turbine. Kalau free power turbine, okay, the compressor and the propeller are driven by separate ataupun separate ataupun independent turbine. Okay, torque from the low pressure turbine is used to drive the propeller. This type of turbine can rotate at different speed than the core gas generator. Satu lagi engine yang you akan belajar dalam gas turbine engine ni ialah kita panggil sebagai turboshaft engine. So turboshaft engine ialah dia sama juga macam turboprop engine. Cumanya dia gunakan power of shaft lah untuk rotate dia blade dekat luar tu. Okay. So normally application of turboshaft engine ni adalah pada helikopter lah. So pada helikopter kita gunakan, kita engine ni kita panggil sebagai turboshaft engine. Okay. Masalah dengan turboshaft engine ni ialah dia tak boleh high speed. Tu masalah je lah. So tak boleh high speed. Okay. Tapi dia ada fleksibel. Kalau pakai turboshaft ni dia ada fleksibel punya movement sama ada vertical ataupun horizontal dia boleh buat. So pakai turboshaft engine lah. Okay. So smaller version are used as a gas turbine starter and auxiliary power unit for aircraft, untuk turboshaft engine ni. And then kita recall balik apa yang dah belajar sebelum ni. Kalau dah gas turbine engine ni kita akan gunakan Brayton cycle lah. So Brayton cycle, so sama juga dalam ni untuk PV diagram. You dah belajar sebelum ni. State 1 to state 2 is process at compressor, which is the isentropic compression. State 2 to state 3 is a constant pressure heat addition. State 3 to state 4 is expansion, nozzle expansion, and then for the TS diagram, for the compression, state 1 to state 2 sama juga berlaku pada compressor, and state 2 to state 3 berlaku pada combustion chamber ataupun kat sini pada berlakunya heat constant pressure heat addition, and then process 3 to 4 berlaku pada turbine. Of course this is the ideal lah. Kalau actual nanti dia ada T2 isentropic dan T2 actual. Okay. Dan juga ini adalah basic cycle kalau dia adalah gunakan satu stage compressor. Sorry, ada satu compressor, ada satu turbine. Tapi normally dalam turbofan engine dia ada tiga compressor which is ada low pressure compressor, intermediate pressure compressor dan juga high pressure compressor. LPC, IPC dengan HPC. Kalau you belajar dalam stationary gas turbine pun sama juga. Okay, so dia akan ada low pressure compressor, ada intermediate pressure compressor dan ada high pressure compressor. Okay. So proses yang terangkan tadi, untuk proses dia, normally proses 1 to 2 is a process of isentropic compression. So dia ni berlaku pada intake, fan dan juga compressor. Pada proses 2 to 3 is a process of heat addition, constant pressure heat addition, which is berlaku pada combustion chamber. And then proses 3 to 4, proses isentropic expansion, ianya berlaku pada turbine exhaust system. And 4 to 1 ni tak ada sebenarnya. 4 to 1 ni tak berlaku, cumanya nak kasih dia lengkap je lah. So 4 1 ni dia tak ada, dia bukan reversible punya proses. Okay. Ni pun you dah belajar sebelum ni. Okay. Kalau untuk kira dia punya performance untuk compressor work dan turbine work dan juga compressor work dan turbine work, you boleh gunakan formulation ni lah, M.Cp delta T lah. So kalau you draw dia punya gas turbine engine, kalau macam dalam case ni kita ada compressor, kita ada combustion chamber, kita ada turbine. Proses yang pertama ni number 1, number 2, number 3, number 4. Okay.
sini. Okay, number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay. And then kalau you tengok dekat sini, untuk T2 minus T1 berlaku pada kompresor lah. Sebab apa, kompresor ni label dia 1 and 2 kan, betul? Okay, 1 and 2. And then pada turbine, M.CP data T pada turbine pada 3 to 4 lah. So pada turbine. So kalau nak kira nilai dia punya nilai total work, you tolak je lah. Work from turbine, you tolakkan dengan work from compressor. Okay. Dua ni. Of course, you kena ingat, you kena gunakan actual value. So kalau dia isentropic process, you kena dapatkan nilai isentropic value and then gunakan actual value lah. Okay, baik. So, in conclusion, sebenarnya gas turbine engine ni ada dua type lah. Satu kita panggil sebagai jet propulsion engine. Satu lagi kita panggil sebagai shaft power engine. So, jet propulsion engine ni adalah kita panggil sebagai total thrust obtained from the momentum of exhaust gases ataupun jet. Itu adalah turbojet dan turbofan. Kalau shaft power ni adalah total or partial thrust obtained by driving a shaft. Okay. And then dia ni berlaku pada turboprop dan turboshaft engine. So you akan go through keempat-empat engine ni. So you ada calculation yang special untuk semua. Kalau turbofan macam mana, kalau turbojet macam mana, kalau turboprop macam mana, turboshaft macam mana. So you akan go through setiap engine ni. Okay. Baik. Alright. Okay. Sekejap guys. Okay. Right. So okay, faham So kita akan go through satu lah. Kita akan go through turbojet, lepas tu turbofan, turboprop dan turboshaft. Mungkin turbojet tak go through sebab turbojet ni dia dah calculation dia terkandung dalam turbofan. So okay, akan go through ni engine. Okay, for the first engine, sorry tak dapat contoh-contoh ni, tak best lah. Okay, tak apa, nanti next kita gunakan Microsoft Teams lah. InsyaAllah dia akan lebih smooth. Okay. So the first engine dalam turbofan, dalam turbojet, dalam gas turbine engine ni kita panggil sebagai turbojet engine. So as previously mentioned, turbojet essentially serve as the engine core for all aerospace gas turbine engine. Although pure turbojet were used in the early days of jet aircraft, the need for fuel efficiency has caused all the main modern jet propelled aircraft to use turbofan. However, a small turbojet engine are still used in many long-range missile, okay, dalam cruise or anti-ship missile. So ini adalah condition di mana turbojet engine tu lah. Macam ni you akan jumpa compressor, combustion chamber dengan turbine, 3 komponen ni. Tapi normally untuk lengkap, dia akan ada intake, sediakan jet pipe dan dia akan ada nozzle dekat belakang lah. Okay. So kalau you tengok dekat sini, kalau you tengok dekat TS diagram tu, you nampak tak ada satu yang kita panggil sebagai S, satu D kan, satu T kan. So normally kat sini kalau you belajar dulu, saya tahu dia sudah termo you ajar macam mana. Sini kita akan label sebagai satu S. Sini kita label sebagai 2S lah. Okay. So satu S dengan 2S ni adalah merujuk kepada isentropic punya proses, which is satu S dengan 2S tu you boleh dapatkan, tengok pada graf TS TS diagram tu, saya dah label dalam warna merah tu satu S dengan 2S tu. So satu S tu sebenarnya adalah isentropic punya value. So which is maknanya proses 0 to 1 you can use isentropic value in order to find the value of isentropic punya condition. So dapat satu S dan nanti untuk dapatkan satu T kat sebelah tu, you kena gunakan dia punya efisiensi lah. Dia punya compressor efisiensi berapa, dan baru you dapat nilai T2 satu T kat situ lah, isentropic efisiensi. So, baru dapat nilai tu. Dan this use akan gunakan untuk compressor juga. Kalau you tengok dekat sini, proses 0 to 1 is a process of intake. So maknanya dekat sini 0 to 1 ni adalah proses pada intake. 0 to 1 ni adalah proses pada intake lah. Okay. And then proses 1 to 2, okay. Kalau kita tengok dekat sini, proses 1 to 2 proses pada kompresor, betul? So 1 to 2 adalah proses pada kompresor. So dekat TS diagram ni nampak lah, proses 1 to 2 ni berlaku pada kompresor lah. Okay. Right. Okay, so proses 2 to 3 berlaku pada combustion chamber, dan proses 3 to 4 berlaku pada turbine. Sama juga, turbine adalah ni, so dia akan ada 3S, okay, untuk pada turbine lah. So kita dekat turbine,
Untuk 3S, dia akan ada 3S lah kat situ. So 3S ni merujuk kepada asentropic, sorry, 3S lah, 4S, sorry, 4S 4S 4S. So 4S ni ialah asentropic value lah untuk exit of the turbine. Okay. So station 0, nanti kita akan buat latihan, you akan nampak. Station 0S to station 6S is represent static condition. All other station, kita gunakan total condition. Okay. So process line which join unlike condition, static or total precision are drawn as small dot in the kalau macam yang dot tu adalah process of process of the static to total station lah. Okay. So normally kalau untuk calculation, station 0 dengan station 6 kita gunakan static condition. Tapi kalau untuk 1 sampai station 5, kita akan gunakan total condition. Okay. Right. So sama juga macam ni, sebelum ni you mungkin dah familiar, tapi kita ulang balik. Okay. So in the simple turbojet engine, okay, assuming that the turbine only provide the power required by the compressor, so applying the conservation of energy, they will give the required compressor power will be equal to generated turbine power. So maknanya M.Cp T2 minus T1 akan equal juga. This is equal to yang depan ni equal to the power compressor, compressor power. Okay, compressor power. Dan kalau yang belakang ni akan equal to the turbine power lah. Okay. Maknanya kat sini kalau you tengok apa yang membezakan dia lah, dia punya mass flow. So mass flow kalau untuk compressor ni kita gunakan mass flow air saja. Tapi kalau untuk turbine ni kita gunakan mass flow air campur mass flow fuel. Kerana apa? Kerana kalau you tengok dekat sini, turbojet engine, dia ada compressor, dia ada combustion chamber, dia ada turbine kan, betul? So ini adalah compressor and turbine. Tengok kat situ okay, nampak So, kalau dekat compressor ni, mass flow yang pertama ni masuk mass flow air saja. Mass flow air. Okay. So, bila masuk dalam combustion chamber ni, dia akan hasilkan, mass flow air ni akan go terus go terus masuk dalam ni. Mass flow air. Tapi bila dalam combustion chamber ni, dia akan ada satu fuel akan masuk kan, betul? Fuel. So, akan create satu lagi mass flow untuk fuel. So, that's why dekat turbine ni, you kena gunakan mass flow fuel campurkan dengan mass flow air untuk turbine. Kalau untuk compressor, you gunakan mass flow air saja. Okay? So, that's why total mass flow tu paling penting lah untuk kira kat sini. Okay. Boleh nampak guys? Tak apa, nanti buat latihan nanti lagi nampak lah insyaAllah. Okay. Dan apa yang penting sekali kat sini ialah you akan nampak dua komponen yang berbeza, which is satu kita panggil sebagai cold, kan, satu lagi hot. Nampak tak? Kita tengok kat CP tu, nilai value of CP tu, satu nilai cold, satu nilai hot. Cold ni ialah untuk komponen-komponen yang compressor, intake, fan tu adalah cold. Maknanya dia belum added sebarang combustion. Tapi selepas combustion chamber, bila kita dah berlakunya combustion chamber, berlakunya combustion dalam combustor tu, okay, so dia akan create hot gas. So that's why dekat belakang combustion chamber ni tak kisahlah bahagian turbine ke, bahagian nozzle ke, bahagian jet pipe ke, dia akan gunakan hot punya section. Okay. So indicator kat bawah tu saya tulis, formulation ni tak apa, you tak perlu hafal sebab you dah familiar pun. Dan nanti you akan gunakan banyak kali, sampai muntah pun diguna. So the hot and cold subscript indicate a change in the specific heat, constant as cold air passes into the combustion chamber. So it's mixed with the fuel and burn. The cold subscript refers to the air before enter the combustion chamber. So saya kata tadi, before maknanya sebelum tu lah, sebelum ni, saya lukis sekejap. Sebelum ni kita panggil sebagai cold. Okay. Selepas ni kita panggil sebagai hot. Okay. Okay, boleh. So yang sebelum ni kita panggil sebagai cold dan lepas tu kita panggil sebagai hot. Okay. So the cold ni adalah sebelum combustion chamber lah, which is compressor, intake ataupun fan. So kalau hot ni maknanya yang selepas daripada combustion chamber lah. Maknanya combustion chamber dan ke atas lah. Okay. Alright, okay. Boleh guys?
Okay, kita masuk sikit yang sini. Okay, right. So turbofan engine, okay, as previously mentioned, a turbofan engine pressurizes a mass of air which partially bypass the core engine, improve the specific fuel consumption. The bypass ratio, which only applicable to turbofan, is defined as the ratio of the mass flow of the cold air through the bypass or duct over the mass flow rate of hot gas through the engine core. So apa maksud kat sini ialah, kalau you draw di turbofan engine ni, dia macam ni. Kalau draw the turbofan engine, dia ada fan, dia ada compressor, okay, dia ada combustion chamber, dia ada turbine kan. Okay, right. So ada casing. Situlah Okay. So yang bawah ni, jangan kenapa tak keluar lukisan ni? Susah. Okay. Right. So yang bawah ni, kita akan panggil dia sebagai core. Core engine. Yang ni adalah core engine. Yang atas ni pula, panggil sebagai bypass. Okay, samalah bypass lah. Okay, bypass So tengok kat situ saya labelkan Okay, tu maksud dia. Bila core engine tu maknanya ingat, core engine tu yang engine ni lah Maknanya ada yang ada compressor, combustion chamber dengan turbine tu adalah core engine. Okay, right. So the mass flow dia, you ratiokan lah. Mass flow bypass dengan you bagikan dengan mass flow core, itulah yang kita panggil sebagai bypass pressure ratio. Okay. So bypass pressure ratio ni cuma ada pada turbofan saja. Dekat engine lain tak ada. So maknanya maknanya dekat turbofan ni you ratio kan between mass flow bypass, you bagikan dengan mass flow core, that will be the turbofan engine punya bypass pressure ratio. Okay, right. Sebenarnya ada dua jenis of turbofan engine Satu kita panggil sebagai non-mixed bypass turbofan engine, satu lagi ialah mixed bypass turbofan engine. Apa yang bezakan dua ni ialah, kalau nak senang faham, tengok kat tepi tu lah, ada gambar dia. Tapi kalau you tak faham juga, dia macam ni. Okay. Okay, kalau dia adalah unmixed, okay, so ada fan, ada compressor, ada combustion chamber, ada turbine. So compressor, combustion chamber and turbine. So dia tak mix lah, maknanya dia terus keluar kat sini Okay, dia keluar. Okay, right. So akan hasilkan terus jet kat belakang tu So engine, nozzle, okay, maknanya macam ni lah. Okay, so dia akan keluar terus. Okay, so ini adalah unmixed. Okay, unmixed Tapi kalau mix ni pula, okay, selepas daripada belakang tu nanti dia combine. Okay, kita tengok dekat sini. So kalau kat sini, kalau turbofan dan bypass ni, engine ni terus keluar hasilkan. Okay, terus keluar kat belakang. Terus lah, okay. Tapi kalau dia mix, okay, kalau dia mix, you tengok, dekat belakang ni nanti, dia akan combine. Situ. Daripada bypass tu nanti dia akan mixkan dengan core punya ni. So akan combine lah. Nampak? Okay. Nampak macam tu lah. Okay. Okay, dia buat macam tu lah. So okay, clear So dua-dua dia satu kita panggil sebagai non-mixers bypass turbofan, satu lagi lah mixers So apa maksud dengan non-mixing tu ialah cold bypass air exhaust out of a separate nozzle, then the core hot exhaust gases. Kalau untuk mixing tu ialah cold bypass is mixed with the core hot gases, then exhausted out of the same nozzle lah. Okay, right, dia macam tu And then calculation pun lain. Kalau dia adalah mix, calculation dia lain. Kalau dia adalah unmixed, calculation dia pun lain juga Okay. Nanti kita akan go through satu lah Nanti orang akan lebih faham. Okay. So ini adalah TS diagram untuk, kalau you tengok kat sini, adalah TS diagram untuk non-mixing turbofan engine lah Kalau non-mixing turbofan engine, kalau you tengok dekat sini, dekat bahagian belakang tu, dia memang terus calculate asing lah sampai habis So nanti you punya trust pun lain juga punya calculation tu. Okay, baik. So komponen dari segi komponen sebenarnya nampak little bit complicated So ada intake, ada fan. So fan ni sebenarnya kalau ikutkan dalam ni adalah kita panggil sebagai low pressure compressor lah low pressure compressor. Okay.
Kalau you tengok dekat situ, kita ada high pressure compressor, kubasan chamber, kita ada high pressure turbine, ada low pressure turbine. Nampak tak ada dua? So nampak, nanti bila tu nampak dia punya graph dia, kalau dekat situ TS diagram dia 01 tu intake, 12 tu pada fan, low pressure compressor, dan 23 tu pada high pressure compressor. Okay. Lepas tu untuk 34 34 tu berlaku kat kubasan chamber. So 45 tu berlaku pada low pressure, high pressure turbine, dan 56 tu berlaku pada low pressure turbine lah. So kita akan gunakan state by state. Nanti you kena kira satu lah. Kira daripada state kosong, state 1, state 2 sampai habis, baru you boleh kira trans. Itulah. Okay. So ini adalah untuk non-mixing bypass turbofan engine. Okay. Right. So basically kalau untuk ni, okay, kalau untuk non-mixing bypass turbofan engine, calculation dia lah dia punya untuk calculation untuk work of compressor, you tengok dekat depan ni, mass flow dia ada dua. Satu, mass flow bypass campurkan dengan mass flow core. So maknanya ialah kalau dia adalah turbofan macam ni, okay, fan, compressor, combustion chamber and turbine. Sini ada satu akan hasilkan mass flow bypass, satu ni adalah akan hasilkan mass flow core kan. So kalau untuk compressor, you can totalkan dua tu, dapatkan mass flow total, baru tambahkan dengan tu lah, kalau kalikan dengan CP dan delta T. Dan sama juga kalau untuk turbine, dia cuma ada mass flow core campurkan dengan mass flow fuel. Okay, so untuk non-mixing. Okay, and then you can simplify the equation in term of bypass pressure ratio. Okay, so you know that bypass pressure ratio is mass flow bypass divided by mass flow core kan. So kalau gantikan dekat sini, you akan nampak dengan mass flow core, bagikan ni dengan mass flow core. Okay, so you berdapatlah bypass pressure ratio plus 1. Yang juga air fuel ratio ni you tahu, air fuel ratio ni adalah mass flow air divided by mass flow fuel kan. So maknanya kalau you bagikan ni dengan mass flow fuel, ini pun mass flow fuel, so you akan dapat simplify the equation by 1 plus 1 over air fuel ratio lah. Okay. Right. You akan dapat macam tu lah. Okay. Right. So mass flow core tu basically adalah mass flow air lah sebenarnya. Sama mass flow core ni sama juga mass flow air. Sama mass flow air. So mass flow core, so dapat satu. So kalau mass flow fuel campur tu terbalik lah. So mass flow core, okay, core engine is equal to mass flow air. Sama okay guys, sama okay, boleh guys. Sama. Ni okay. So sama juga kalau untuk high pressure compressor, dia punya calculation dia adalah macam ni lah. Okay. So sama je, you kena samakan high pressure compressor dengan high pressure turbine. Dia punya work tu. Tadi low pressure compressor sama dengan low pressure turbine kan. Ni high pressure compressor sama juga dengan high pressure turbine. Okay. So you can go through. Tapi kalau dekat high pressure compressor ni, dia punya mass flow dia cuma mass flow core saja. Sebab dia tak terlibat pun dengan mass flow bypass. Sebab mass flow bypass ni memang dah terus ke atas je kan. Sebab dia compressor ni dekat bawah. So bila high pressure compressor, you kena gunakan mass flow core saja. Tapi kalau untuk high pressure turbine, still you kena gunakan mass flow core plus mass flow fuel. And then air fuel ratio, saya dah beritahu tadi, mass flow core berdividedkan mass flow fuel, because mass flow core is equal to the mass flow air lah. Okay. Okay. So I think that's all lah for today. So saya rasa cukup lah untuk hari ni. Nota untuk chapter 1 ni saya akan upload dalam your future. So nanti dia ada password dah masuk tu, saya akan beritahu password dia, saya pun tak ingat. So nanti masukkan password tu sebab saya tak nak ada